ଲୋକମାନେ ଏଇ ପାଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବେ ନହେଲେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ଏମିତି ମୁହଁ ଏମିତି କାଟିକି ଅନୁଥିବେ ବର୍ଷା କମିଲା କେତେବେଳେ ଜାଣ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଆମର ହାଟ ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ସେଠି କାନ୍ଥ ଭେଦିଲାଣି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଘାରେ କେମିତି ପାଣି ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛୁ। ଆବେ ରେନିକୋଟ ନାହିଁ କି ହଉ ଯା ରେନିକୋଟ କାହିଁ ଏ ରେନି ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ସର ଦେଉଛ ପଇସା ରେନିକୋଟ ନେବନି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରୁ ଏପଟ ସାହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହି ଏଇଟା 3 ଛକିଟା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଆଡ଼େ ଆମ କ୍ଲବ ଘର ଅଛି ଇଆଡ଼େ ପିଲାମାନେ ବସିକିନା ଖଟି କରିଥିବେ କ୍ଲବରେ ନିହାତି ତାସ ବାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ରୋଡ଼ ଚଉଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଏମିତି ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମାଛ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ମାଛ ଉଠିବା କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୁଝିଲେ କି ଜାମୁକୋଳି ପୁରା ଏଇ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ପାଚିକି ପୁରା କଳା କଳା ହେଇକି ଆଣିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାନେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଆ ହେଇଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କୋଳି ବି ଖାଇନୁ ମାନେ ଏମିତି ବର୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ବର୍ଷା ଏବେ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଉଦା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଉଦା ବୁଝିଲେ ସେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୁଖିଯାଇଛି ସବୁ ଉଦା ପୁରା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଉଦା କୋଳି ତ ଖାଇପାରିଲୁନୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ଷା ମାନେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୁଁ କହୁନି କେବଳ ଆମ ଗାଁରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲାଣି ଅଷାଢ଼ ମାସ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଥିବ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା 4ଟା ବେଳେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଘରକୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ ଘରକୁ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଖାଇବେ ପିଇବେ ଘର ଦ୍ୱାରା ରହିବେ ଆଉ ଏଇ ପାଗରେ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ବେସନ ଥିବ ସୁଜି ଟିକେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବେ ତା ଗୋଳେଇ ଦେବେ ପକୁଡ଼ି କରିବେ ପକୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ନାଲି ଚା ହେଉ କି ଅମୁଲ ଚା ହେଉ ବୁଝିଲେ କି କ୍ଷୀର ଚା ହେଉ ଟିକେ ହାଲକା ପିଇବେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବେ ସେମାନେ ମଜା ପୁରା ନିଆରା। ଆଉ ବର୍ଷାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି ଛତା ବି ରହିବନି ଛତା ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଅଛି ଛତା ଟାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେଉଁ ପବନ ବି ହେଉଛି ଛତା ବି ନେଇ କାମ ନୁହଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଗାଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କେନା ଦେଖିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପାଗରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବେ ନହେଲେ ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ଏମିତି ମୁହଁ ଏମିତି କାଟିକି ଅନୁଥିବେ ବର୍ଷା କମିଲା କେତେବେଳେ ଜାଣ ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି ଆମର ହାଟ ଥିଲା ଆଜି ଆମର ହାଟ ମାନେ ଆମର ପନିପରିବା ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆଣନ୍ତି ଆଜି ହାଟ ଥାଏ ଆମର ସୋମବାର ଗୁରୁବାର 2 ଦିନ ହାଟ ଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ମାନେ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆକାଶରୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧକାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୁଝିଲେ ମାନେ ପାଣି ବି ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାଣ୍ଡ ବୁଝିଲେ ପାଣି ପୁରା ଚାଲିଛି ସୁଅରେ ଚପଲ ଫଳ ଭାସିଗଲାଣି ବୁଝିଲେ ଆମ ବି ଚାଳ ଘର ସେଟା ଚାଳ ଘର ବି ମାନେ ଫୁଟିକି ପାଣି ବୋଇଲାଣି ମାନେ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବା ଗାଁ ଲାଇଫ୍ ତ ଏମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହସ ଖୁସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ପାଇବା ରାଗ ରୁଷା ଏସବୁ ଗାଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଚାଳ ଘର ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ପାଣି ବୋହୁଛି ଯଦି ଭଗବାନ ସାହା ହେବେ ଉଠା ବି ହେଇପାରେ କହିବନି ସେଟା ମାନେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ନହେଲେ ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ କେତେ ମାନେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ମୋ କଥା କହୁନି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସେ ହଇରାଣ କାହିଁକିନା ଫାଟି ପାଣି ବୋଇବେ ସେମାନେ ଶୋଇଦେବେ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ ଏମିତି ବି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟି ନଥିବ ଏମିତି କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଏବେ ବି ଘଟୁଛି ଯେଉଁଟା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟୁଛି କାରଣ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବେ ଆମ ଘର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖେଇବି ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଆପଣ ମନରେ ଅଛି ତାର ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ ମୋର ହେଉଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେତିକି ପାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଘର ପିନ୍ଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ବାକି ସବୁ ବର୍ଷା କମିଲେ ଆପଣ ନେଇକି ମୁଁ ଗାଁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ନାଁ ଧରୁନି ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା କଳା ବାଦଲ ଛାଇ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚପଲ ଭାସି ପଳେଇଲାଣି ବାପାଙ୍କ ଚପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାସି ପଳେଇଲାଣି ପାଣି ଟିକେ କମିଲାଣି ଆହୁରି ପାଣି ଥିଲା ପାଣି କମିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଛତା ଆମର ପକେଇଦେଲା ଛତା ହେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ଉଡ଼ିଗଲା ଏମିତି ପବନ ଦେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛତା ବି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଦେଖିଲେ ଛତା ପତା କିଛି ରହିବନି ଟାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଟାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଭାସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡ ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଝରଣାରେ ପାଣି ପଡ଼େ ନା ପୁରା ଝରୁଥାଏ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଜ୍ରଙ୍ଗୀ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ବୁଝିଲେ ପୁରା କଟର ହିନ୍ଦୁ ଆମ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା କଟର ହିନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଲେ ବି ସବୁବେଳେ ସେ ପତାକାଟା ଉଡ଼ୁଥିବ ବଜ୍ରଙ୍ଗୀ
आम हूँ सब जय हनुमान भक्त सांग देखो ये चाल घर देखो अवस्था ये कांथ भेदिले सेपटे देखो लंगार केमती पानी आम यही घरे रोचु सांग मैंने यही घर रोचे रोसे फोसे करूँ जो घरे मुझे ठिया होती बुझे ये तलटा खाली पक्का है सारे ऊपर चाल देखुना आप मिछ कहूँ देखो ऊपर चाल देखिए ऊपर चाल बुझे पा देखो सामने पानी केमती अवस्था सांग देखो ये तार वर्षा हो कौन जीव मुझे विश्वास खाई तार ये शोची पिंडा तो आराम से शोची आउ जो गोटा घर दौरान से आमरी घर सांग नुआ घर तैयारी 2 बखरा है बहुत कष्ट सांग मैंने जो भाई मैंने घर करते निजे खटिकी निज कष्ट कौटी रही घर कर जानते के दुख कष्ट देखो सी जो घर देखो ता भर 4टा कुकुर मोर सांग मैंने 5टा कुकुर 4-5टा बिलेई मुझे न खाई आगे खाया दूसरी राति गले सब मैंने आम घर आसी पहुँचुंट मुझे न खाए खाया दिए कहीं कुकुर मैंने कौन से जीव को बाड़ेवा से मुझे बाड़े पारि हाथ जीवन कहीं मुझे दुख आज्ञा सही पारे ना कि क्या मारी पारि बुझे कि जहाँ को मुझे गढ़ी पारि मारि कौन पाई मुठा खाया दे पारि मुझे आगे मारे ना लोक मैंने केमती मारते मुझे बुझीपारे ना केमती निरीह पशु मानक लोक मैंने केमती कौन मारुंट मुझे जानीपारे ना आप खाया देवेनि कि यही निरीह पशु आप मन दिखाँ आपने खाया देवेनि जब आप घर माकड़ आई थो जी आप डाकिदेवे खाली धो धो कहे सी विचार करेंगे कि ये लोकटा मतलब मारिला आ दुआर में जाती मतलब मारिला आ ये धो धो कौन मैंने मुझे कि सी से देखिए आप खाया दौना आप मारुँच सी आप डाकुटे से पहुँचीजे कि आप खाया दौना मार्च कि हाथ जाऊँगी मुझे से कथा भावे बेले बेले बहुत मन कष्ट हुए आप मुठा खाया देवेनि कि बाड़ेबे निरीह पशुरा थे भावुना भगवान समस्त बचार अधिकार देते माने ये कौन कौट रोसे कर खाई पारे कि आम देले खाई आम जिते गाँव जिते लोक हेल्ले मुठा मुठा खाया देवे क्या पेट उपास रही कि आइदर कुकुर केते हे गाँव 8-10टा कुकुर हम गाँव लोक संख्या के 200-300 समस्त मुठा मुठा खाया देवे कौन खाया सरीज लोक मैंने बुझुना कि निरीह पशु जंतु ये कुकुर बिले लोक मैंने बाड़ौं जी षंढ भी गोटे बुले पलि भी मार्च कुकुर भाया किसी असुविधा नहीं भगवान तो अच्छा देखुं जमतिया कर्म सेमतिया फल सांग देखो केमतिया वर्षा होने वर्षाटा कमी जाओ वर्षा खाली कमीगले जीवा गाँ भर दृश्य आप निश्चित देखेबी सांग मैंने देखो ये हूँ आम गाँव दृश्य कई कुआ ना सब कबाड़ दे घर द्वारा पहुँच मुझे आसिया कथा नुह केवल खाली आपण भिडियो खाली देखिए पकेबी बोली बुझिले गाँ भर दृश्य कही खाली बाध्य होगी आसिली बुझिले देखो केते पानी ये केते चली होनी पानी भितर स्कूल पिला उदा ही आइले देखुं अब रेनकोट ना कि हो जाए रेनकोट कहीं ए रेनी गुपचुप खाई सर दौ पैसा रेनकोट नबनी स्कूल गुड़ा कौन पिला उदा ही स्कूल के पूरा उदा तो देखो गाँ पूरा दृश्य देखते भयंकर दृश्य मैंने वर्षा कमिया ना घंटा है बर्षी चली सांग मैंने आगे माछ प्रबल उठुले बुझे माछ उठुना सब कबाड़ फड़ घर द्वारा पहुँच देखुं सांग मैंने ये गोड़े माछ प्रबल उठाते बुझे आ माछ देखा ना मैंने चाल घर जो रहा सांग पानी फाणी फुटी वर्षा हो तो जे से शोचती सांग देखो ये गोटे प्रबल माछ कौ फौ मागुर उठते बुझे आ कहीं उठुना जी उठते से बण बण हो जना पड़ न आग भाया माछ ना कमीगले देखुं देखिए भयानक दृश्य आम गाँ भर दृश्य वर्षा एमती माने हम बोली भावी नी वर्षा एमती हम बोली कुछत्र वर्षा पूरा से डाल फाल भांगी पड़े देखो डाल फाल भांगी वर्षा पवन कुछत्र वर्षा यहाँ हूँ आम गाँव छक मुंड से गले मार्केट पड़ो यहाँ हूँ आम गाँ भर एपट साई यहाँ गोटे साई यहाँ गोटे साई यहाँ 3 छकीटा आमर सांग मैंने इे आम क्लब अच्छी इे पे बस खटी करते क्लब निहत ताश फाश खेलुते बस सांग देखुं तो केमती मैंने आज वर्षा पूरा केमती पाग कर पूरा भयानक दृश्य एमती पागे घर के बाहर वर्षा फर्षा हो तो एमती पागे बाहर विपद वर्षा वर्षा जोर हम एमती पागे जमा बाहर बहुत विपददायक कहीं कान फान भर पा पूरेदब मैंने पानी माने देखो पूरा जी कह नई फई पूरी बंध भांगी जाइए पूरा से भाया बनिया है गाँव दृश्य सब आंकर जो फाइनाल कबाट खोला अच्छे ना सब कबाट बंद आंकर गोटे खोला अच्छे देखुं वर्षा कमिला कि ना लोक मैंने बजार जी ना सांग मैंने बुझे प्रबल माने अवस्था नहीं मैंने सियाड़े जीवानी सियाड़े क्लब घर अच्छी सियाड़े गला असुविधा फिर पिला मैंने कहे ताश फाश खेलिया तापिका भल हम इे पलैया इे
ये माछ फाछ उठे ये बड़ गड़िया अच्छी बहुत पुराना गड़ियाटा इे अच्छे से कौ फो माछ प्रबल उठती देखिए जब उठे मो भाग्य कौ फो माछ पड़े नहीं गले आज सोमवार अच्छी बचेदेवा काली मंगलवार काली भी हेनी बुधवार सांग के पानी दौरान तो मो गोड़ इरे बाप रे बाप चली होनी एपटे सांग मैंने ये जो जगह जी गोड़ खसब ना पड़ी ददरा सांग मैंने विश्वास करें गोटा माने गोटा वर्ष ये 2-3 वर्ष तल कथा कहूँ ये जो रास्ता में जाऊनी माछ माने पूरा माने विश्वास करें 100-150 कहूँ माने आम क्लब पिला 20-25 जन खाली बाल्टी पूरे चलले विश्वास करें आम खाई चलू माने लगातार 3-4 दिन फिस्ट है ये कौन भांगी जाए ना कौन ये माटी बाटी पड़ता रोड चौड़ा होता है भांगी घोलिया पड़ जाए देखुं ये माछ उठुना ये माछ उठिया कथा पानी झरुची माछ उठिया कथा माछ उठुना माछ ना आग भाया माछ ना आग भाया माछ थे एतलू कुआड़े कौन माछ उठी हुलुस्तुल हुए आपण मैंने लोक ना देखना यही वर्षा भी लोक मैंने छता धरी सब बुलूथे माछ धरने मेन कथा ना माछ ना गोटे बिलुआटा से बिल भर केमती जीवन विकल दौड़ू सी बोधे पलि जाइए खाद्य संग्रह जापानी वर्षार उदा फदा हो आपन देखा से बिल मझीरे सांग यही गड़िया बुझे यहाँ पूरा पुरातन गड़िया यही गड़िया प्रबल माछ था किंतु आग भाया माछ ना सांग मैंने मु छता नहीं आसिली आप वीडियो करने आपको कथा देती मैंने गाँव दृश्य देखिए बोली कौन करी वर्षा तो कम राति राति तो वीडियो भल आसबनी आपण मैंने सब रागिए मो पर से बाध्य हली वर्षा घर बाहर तो सांग मैंने आशा करुँच आज भिडियो तुम आप निश्चय भल लगी आज आम गाँव पर वर्षा पागर थिला भिडियोटा आपण मानु रिक्वेस्ट करी ए वर्षा पर कुआर जातुनि घरे बसतु पकुड़ी चा खातु आ एंजॉय करूँ सांग मैंने फैमिली सह टे मजामस्ती करूँ तो रही नमस्कार जय जन सांग मैंने पुणी देखा नेक्स्ट यही सुंदर वीडियो धन्यवाद।